بابا میں یتیم کور اگر تھی یہ ویڈیو تھو اگر یہ ویڈیو تھو تو میان یتیم کورن پہ بارامولہ زنگم پٹن میں کاچرائی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے اگرچہ تحصیلدار پٹن نے مہم کا آغاز کیا ہے، تاہم کاچرائی پر ناجائز قبضہ کرنے والے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگر سرکار واقعی کاچرائی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ صرف 13 کنال پر مشتمل اراضی کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں لگ بھگ 900 کنال پر مشتمل کاچرائی پر لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے، لیکن سرکار نے صرف چند لوگوں کو ہی نشانہ بنایا ہے، جو کہ سراسر ہم لوگوں پر ناانصافی ہے۔ وہ اس حوالے سے زمینی حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے نمائندے نے جگہ کا تفصیلی دورہ کر کے پورے معاملے کو اپنے کیمرہ میں قید کر کے اس باریک بینی سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آئے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر۔ زنگم روزان یہ صرف تحصیلدار ترن گۄڈنِچ کوٚرُکھ ییٚتہِ نِشاندہی کۄلہِ دوٚپُکھ کۄلہِ چھِ نِشاندہی کَرٕنۍ نِشاندہی حظ کٔرٕکھ نمیان تہِ نٔمِس حظ پیٚیہِ کمپلیکسس منٛز نِشاندہی ریاض احمد وانی غلام قادر وانی أمِس حظ ترٛووُکھ نِشان ییٚمیان تہِ درٛاے أمِس کٔژ تام پھٕٹہٕ ہُمِیان تہِ درٛاے أمِس کٔژ تام پھٕٹہٕ مگر اَتھ نہٕ حظ ہیٚژٕکھ نہٕ ایٚکشنا کٕہٕنۍ بس چھِ یِوان اور چھِ یِوان نوٹس ترٛٲو حظ تمیُک اَسہِ حظ چھِ تمیُک فوٹو ووٹو موٗجوٗد دوٚپ حظ 10 دۄہن اندر اندر تُلِو تُہۍ یہِ کمپلیکس تہٕ اَتھ نہٕ حظ ہیٚژٕکھ نہٕ پتہٕ تِمن 10 دۄہن اندر کِہیٖنۍ کانٛہہ کوٚرکھٕے نہٕ اَتھ کانٛہہ غور تمہِ پتہٕ حظ آے 4 لٹہِ بار بار چھِ یِوان اَسہِ یتھ شڈس پٮ۪ٹھ کم چھِ یِوان یِمے حظ تحصیلدار تہٕ نٲیِب چھِ یِوان تِم کیٛاہ چھِ وَنان تِم چھِ دپان تُہۍ تُلِو یہِ تُہۍ کٔرِو یہِ پنٕنۍ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ تھوٚمُت تۄہہِ گاسہٕ بیٚیہِ زیُن بس بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ بنومُت کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ گاسہٕ تہٕ زیُن مگر یہِ حظ چھِ سٲرٕے ییٚتہِ چرٲے ییٚتہِ حظ چھِ 900 کنال چرٲے أسۍ چھِکھ دپان کٔڑِو یہِ تہِ سون زیُن تہِ گوٚو تۄہے گاسہٕ تہِ گوٚو تۄہے یہِ تہِ گوٚو تۄہے چرٲے تہِ گٔیو تۄہے اَسہِ چھَنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ یہِ موٚکُر کٔڑِو سٲلمن غریٖبن تہِ کٔڑِو یہِ موٚکُر غریٖبن تہِ کٔڑِو یہِ موٚکُر امیٖرن تہِ کٔڑِو موٚکُر اَسہِ چھُنہٕ یہِ موٚکُر ضروٗرت کِہیٖنۍ اَسہِ حظ ووٚن نٲیبن چھُ ووٚنمُت بیٚیہِ تحصیلدارن تۄہہِ دِمو أسۍ 4 پھٕٹن 4 لچھ رۄپیہِ یہِ چھُ تِم دِہن أمِس بیٚیہِ 4 پھٕٹہٕ مان تِمو چھِ رۄپیہِ کھٮ۪مژٕ تِم دِہن أمِس بیٚیہِ 4 پھٕٹہٕ تِمو چھِ رۄپیہِ أمۍ چھِ رۄپیہِ تِمن 3 لچھ دِتمٕتۍ 4 لچھ نہٕ مےٚ نِش واتٮ۪کھ نہٕ 10 رۄپیہِ تہِ کِہیٖنۍ مےٚ چھنہٕ پانس بہٕ کیٛاہ کرٕ مےٚ چھِ یتیٖم کورِ بہٕ دِمہٕ حظ ییٚتہِ بہٕ پالکھ حظ یتیٖم کورِ کٕنہٕ بہٕ دِمہٕ رِشوت یپٲرۍ بہٕ کیٛاہ کرٕ یہِ چھِ 900 کنال چرٲے چھِ ییٚتہِ ییٚلہِ گامس کڑان سٲنۍ چھِ کٔڑتھٕے اَسہِ چھِ ٹیٖنٕے یوت أنٛدۍ اَسہِ ما چھُ بنومُت کینٛہہ نیٖتن سٲنۍ تہِ مگر بیٚیہِ کٔڑِن أمِس چھِ نِشان ترٲیِتھ وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ تِم نِشان موٗجوٗد أمِس چھِ نوٹس لٲگِتھ کٔڑنس تتھ تانٮ۪تھ سٲنۍ تہِ کٔڑِن فیاض احمدن ونُن چھُ مےٚ ہسا چھُ یُس ہسا کمپلیکس مےٚ نہ حظ بنومُت أمِس حظ چھِ 7 ملرٕ چھِ أمِس کاغذی أمۍ چھُ مولیوتمُت یہِ آو یتُن اَسہِ گٔے وُمر ییٚتہِ بسان یہِ چھُ آمُت یوٕ یہِ آو پرُس أمۍ بنوو لاک ڈاوُنس منٛز یہِ اوس نہٕ ییٚتہِ بسان أمِس حظ چھُ ییٚتہِ یہِ بسان اوس اصلی تتہِ چھِ أمِس کنال چرٲے ییٚتہِ پتہٕ بیاکھ مکان بنووُن تتہِ چھِ أمِس 5-6 ملرٕ چرٲے وۄنۍ بنووُن ییٚتہِ کمپلیکس اتہِ تہِ چھس چرٲے یہِ ترٲیِن یہِ چھِ یِمن جاین چرٲے یلہٕ میٲنۍ چھِ ترٲیتھٕے اتھ ما چھُ مےٚ بنوومُت تُہُنٛد ونُن چھُ یُس یہِ کمپلیکس چھُ یتھ سپورٹ چھِ کران تحصیلدار یہِ چھِ چرایہِ منٛز اتھ حظ چھِ نِشان ترٲیِتھ اتھ حظ چھِ تحصیلدارن نِشان ترٲیمٕتۍ ہوٚتٮ۪ن نِشان اگر تحصیلدارن چھُ نِشان ترٛوومُت تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو ونان تحصیلدار سپورٹ کران أمِس رِشوت حظ کھٮ۪وان یِم حظ چھِ آز حظ چھِ رِشوتٕے چلان اَسہِ آیہِ نہٕ حظ دھمکی دِنہٕ أسۍ حظ نِیِکھ آرمی نِش نِیِکھ کٔمۍ دِژو دھمکی تۄہہِ أسۍ حظ نِیِکھ آرمی نِش تحصیلدارن دِژو تٔمۍ کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ کتھ پٮ۪ٹھ ووٚنوٕ تۄہہِ صاف کٔرِو پنُن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ صاف کٔرِن حظ تِم شڈٕ وڈٕ کٔرِن صاف بہٕ چھس صاف کٔرِتھٕے اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ موٚکُر ضروٗرت یہِ موٚکُر کٔڑِن 900 کنال چھِ یہِ کٔڑِن سٲلمن میون ٹیٖن تہٕ دیُن دیٖتن کٲنٛسہِ غریٖبس ییٚلہِ بہٕ ونکھ پتہٕ کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو مگر نۄم شڈٕ وڈٕ گژھن فون نہ تتی ووٚنُن نفرس بٔلۍ سُہ نفر اپُز تہِ ایف آی آر کتھ پٮ۪ٹھ ژَٹہِ ایف آی آر کتھ پٮ۪ٹھ ژَٹہِ کیٛاہ پتہ چھِ کتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛازِ کرٕ پنُن صاف بہٕ کیٛازِ حظ کرٕ صاف یہِ کٔڑِن کۄلہِ اپور تہِ چرٲے کۄلہِ یپارِ تہِ کٔڑِن یہِ چرٲے سون اعتراض نہ چھُنہٕ چرٲے کڑنس سون اعتراض چھُنہٕ چرٲے کڑنس مگر یہِ کٔڑِن یپٲرۍ یپٲرۍ یِمن نِشان چھِ یِم کٔڑِن حظ تپٲرۍ یپٲرۍ یپٲرۍ چرٲے چھِ تپٲرۍ کٔڑِن چاہے تتھ منٛز گُپن گان ٲسِن چاہے تتھ منٛز مکان ٲسِن چاہے تتھ منٛز کیٛاہ ٲسِن یہِ کٔڑِن
سون اعتراض چھُنہٕ تتھ منٛز کڑنس کینٛہہ أسۍ چھِ کٔڑتھٕے اَسہِ ما چھُ گٔنڈِتھ اَسہِ ما چھُ فٹ دِتھ پٲٹھۍ اکھ فٹ دِم نہٕ بہٕ وۄنۍ مےٚ حظ چھےٚ ییٚتِم کورِ یہِ چھِ چرٲے. اگر تُہۍ یہِ ویٖڈیو تھٲیِو اگر یہِ ویٖڈیو تھٲیِو تہٕ میانٮ۪ن ییٚتِم کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ کٔرِو کینٛہہ رحم تُہۍ ترٛٲیتو یہِ ویٖڈیو یہِ نہ چھُنہٕ یہِ ویٖڈیو اَسہِ حظ دِژاو وہی تہد مقصد تو مطالبہ کیا میون مطلب چھُ سٲلِم کٔڑِو 900 کنال چرٲے چھِ ییٚتہِ کٔڑِو سٲلِم میون تہِ کٔڑِو میون تہِ مےٚ اگر مکان تہِ نیرِ مکان تہِ وٲلِو مےٚ حظ چھُ ناو عبدالحد لون ولدی محمد جمال لون امی حظ ریاض احمد وانی امی چھُ کوٚرمُت کیس زنگمٕژ چرٲے سا گژھِ سٲرٕے صاف گژھٕنۍ سہ گو اصل اگر مگر أمۍ بالکل حظ أسۍ حظ چھِ تتھ سۭتۍ مگر أمِس چھِنہٕ حظ چرٲیی اتھ چھُنہٕ پرژھان وژھان ہما یِم چھِ یِوان اورٕ تُلان یہِ خٲلی زٔمیٖن یِہوے تُلان یِم زیٖنر تُلان مگر ریاض احمدن ونُن چھُ یُس ہسا یہ کمپلیکس چھُ مےٚ یہِ ہسا چھُ مےٚ ملکیتس منٛز یہِ چھُ اتھ منٛز چھِ چرٲے اتھ حظ ترٛوو نِشانہٕ کٔمۍ ترٛووُس نِشان تحصیلدار صٲبن پٹوٲرۍ 13 فُٹ کِنہٕ کیٛاہ تام چھِ اتھ درٛامُت یتھ کۄلہِ ہُنٛد چرٲے گس چرٲے مےٚ دوٚپ اگر ہسا مےٚ یہِ اتھ منٛز یہِ چراے منٛز یہِ بہٕ ہسا کرٕ یہِ تہِ بُڈاپہٕ اگر تحصیلدار نشان چھُ ترٛوومُت تُہۍ کیٛاہ چھُو تیٚلہِ تحصیلدارس خلاف ونکیٚنس أسۍ کتہِ چھِ خلاف تتھ سُہ چھُ حظ دِوان اورٕ سُہ ما چھُ اتھ نِوان ایکشن سُہ چھُنہٕ حظ ییٚتہِ نِوان ایکشن اتھ ما چھُ نِوان سُہ ایکشن أسۍ کتہِ گژھو تتھ خلاف سُہ چھُ یِوان اورٕ بس تُلان کِنہٕ زِنیر توٚت نِوان ہوٚت بیٚیہِ دپان بہٕ ہسا دِمہٕ أسۍ چھِ تحصیلدارِ پٹنس کران أپیٖل اگر ژےٚ تُلُن چھُے ژٕ کڑ سٲرٕے چرٲے 900 کنال چھِ ییٚتہِ چرٲے یہِ کر تہٕ صاف سون تُل تہٕ گۄڈٕنیتھ أسۍ تُلو پانے پتہٕ تھوٚد یہِ چھِ کیٛاہ اتھ چھِ گٔنڈِتھ کینٛہہ اتھ چھا تعمیٖر کٔرِتھ کینٛہہ مکان ٲسۍ اتھ منٛز آمٕتۍ بناونہٕ چراے منٛز مکان آمٕتۍ بناونہٕ کنکریٖٹ گٔے بلڈنگ لاک ڈاونس منٛز بنووُن یہِ بلڈنگ ییٚتہِ أسۍ چھا تحصیلدار تس أسۍ چھا خلاف تس أسۍ چھِ دپان سورُے تُلُن سورُے کٔرِنۍ صاف گندٕ خوٗن کٔڑتن امہِ منٛز نٮ۪بر یس چھُ ہاں جی ریاض صاحب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ قدم اٹھایا گھاس چرائی نکالنے کا لوگ کہہ رہے ہیں اگر 900 کنال پر چرائی مشتمل ہے لیکن یہ خالی 13 کنال کیوں ہی نکال رہے ہیں یہ بات ہے کہ جو وہاں پر گھاس چرائی ہے اس ٹائم مجھے کیا پتہ ہے 900 کنال ہے 200 کنال ہے وہ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ جانتا ہے مگر مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے یہ جو 13 کنال 13 مرلے جو ہیں یہ گھاس چرائی لینڈ ہے کیونکہ سڑک کے کنارے میں آتا ہے وہ جو کام ہے وہ تھوڑی میرا کام ہے وہ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اب میں نے کچھ آرڈرز لائے ہیں بیگم صاحب سے یہ جو وہاں پر روڈ ہے کل وہاں پر روڈ وائڈنگ ہوگی اور اس ٹائم اگر کچھ بنائیں گے وہاں پر کچھ کنسٹرکشن کریں گے تو اس ٹائم کیا کریں گے میرا جو مقصد یہ ہے کہ یہ جو 13 کنال 13 مرلے ہیں یہ صاف ہونا چاہیے ہاں فردر یہ بھی جا سکتے ہیں اوپر ہائی لیول پہ صدر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں جو کچھ انکریجمنٹ ہے اس کے بغیر بھی تو جس طرح میرا حق بنتا ہے میں بھی آیا ہوں صاحب کے پاس تو میں نے بھی ڈرائیو کرائی ہوئے ہے صاحب کے تھرو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ جو آپ نے ایک کمپلیکس بنایا ہے یہ آدھا گھاس چرائی میں ہے نہیں کمپلیکس گھاس چرائی میں نہیں ہے یہ جو کمپلیکس جو میرا ہے یہ میری ڈیڈی کے نام پہ ہے یہ زمین یہ 8 مرلے ہیں اور دوسری بات ہے اس میں جو زمین ہے یہ 7.5 پہ یہ ہے 7 مرلے 5 فٹ پہ یہ اس ٹائم سٹینڈ ہے اور 8 مرلے زمین جو ہے یہ میری ملکیتی زمین ہے اور یہ جو 13 کنال 13 مرلے یہ جو میرے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا خود کا مکان آ رہا ہے اس میں ان کا خود کا دکانیں آ رہی ہے اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان سے ایک ڈیل کرنی چاہیے تھی کہ آپ مجھے یہ زمین دو میں آپ کو پیسے دوں گا پیسے کس میں دوں وہ تھوڑی میرے باپ کا زمین ہے نہیں ان کا کہنا ہے نہیں یہ گھاس چرائی لینڈ ہے میں کہاں کیوں دوں پیسے کل گورنمنٹ اس کے پاس آئی نکالو کل میرے پاس بھی آئے گا اگر میں ان کو پیسے دوں کس چیز کے پیسے میں دوں بولو نہیں انہی کا کہنا ہے کہ آپ نے ان سے ڈیل کرنی چاہیے یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہے یہ سراسر غلط ہے میں کیوں پیسے دوں میرا کیا خزانہ ہے میرے پاس کوئی کرنسی ہے میرے پاس میں ان کو پیسے دوں گھاس چرائی کا یہ گورنمنٹ لینڈ ہے تھوڑی میری لینڈ ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ گھاس چرائی نکالنے کی مہم انہوں نے چھیڑی ہے تو یہ خالی 13 کنالوں پر کیوں مشتمل ہے ہاں کیونکہ 13 کنال جو ہے یہ اس ٹائم سڑک پہ ہے مجھے اس کے بغیر پتہ نہیں ہے جگہ میں کتنی گھاس چرائی ہے پوری ڈپارٹمنٹ جانتا ہے مجھے اس ٹائم پتہ مطلب میں تحصیلدار کے پاس گیا ہوں میں پٹواری کے پاس گیا ہوں انہوں نے مجھے نقشہ دیا ہے یہ جو گھاس چرائی لینڈ ہے یہ 13 کنال 13 مرلے اس میں 5 گھر آ رہے ہیں اور 6 گھر آ رہے ہیں چاروں نے صفائی کی ہے یہ بندہ کیوں نہیں کر رہا ہے صفائی اس کی انہوں نے پورا وہاں پر راستہ بند کیا ہے کیوں راستہ بند کیا ہے اس کی تھوڑی زمین ہے یہ گورنمنٹ کی زمین ہے میرے پاس اس کے ڈاکومنٹ ہے کمپلیکس کے
मेरे पास इंतखाब भी है, गिरदावारी है, सब कुछ मेरे पास है। ये कुछ भी कह सकते हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि ये जो लोग गलत करते हैं उनका गलत काम का गलत नतीजा भुगतना पड़ता है। गलत है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये कॉमन सेंस बात है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में गपचर बनाऊंगा? हाँ, ये मेरे साथ कर रहा है प्रोपेगेंडा, गलत कर रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। बस मेरा कहना ये है कि मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, ये जो वहाँ पर ज़मीन थी 13 कुनाल 13 मरले, साहब वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर ड्राइव किया है। अब ये वहाँ पर रोज़ कर रहा है इंक्रोचमेंट, कर रहा है रोज़ कर रहा है इंक्रोचमेंट। इसने पूरे गाँव को पूरा बर्बाद किया है, वहाँ पर अमन भी खराब हो रहा है इसके थ्रू। आप किस पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं ज़्यादा इल्ज़ाम लगा हूँ इन्हें जो बशीर अहमद वहाँ पर है, जिन्होंने वहाँ पर दोबारा इन्वेस्टमेंट की है, दोबारा क्यों कर रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कोई एनकरेजमेंट नहीं किया, बस हमने बस वो। मेरे पास फोटोज है, आप भी जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर देखो टीन लगा हुआ है। इससे पहले भी वहाँ पर तहसीलदार साहब आए, उन्होंने जेसीबी वहाँ पर लाया है, फिर भी उन्होंने वहाँ पर एनकरेजमेंट किया। क्यों किए? इसकी खुद की ज़मीन है। जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो है मिल्कियत में, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये तो कॉमन सेंस बात है ना सर जी, ये कॉमन सेंस बात है। जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो है मिल्कियत में। हाँ जी सर, ये जंगम का जो मसला है, लोगों का कहना है कि अगर आपने ये मुहिम छेड़ी है, लेकिन ये क्यों 13 कुनालों पर मुश्तमिल है? बेसिकली जंगम में एक मसला था, वर्दी ड्यूकम साहब के कोर्ट से हमें एक डायरेक्शन मिली थी कि वहाँ पे एक सर्वे नंबर है, एक खसरा नंबर जिसका नंबर है 4947, वो 13 कनाल 13 मरले पे मुश्तमिल है। तो वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि अगर उसमें कहीं इंक्रोचमेंट है, ये कास्चराई पैच है, अगर इसमें कहीं इंक्रोचमेंट है तो उसको रिमूव किया जाए। और हमने एज पर लॉ जो हमारा 133 सेक्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट का है, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले उसकी निशानदेही अमल में लाई। उस निशानदेही के बाद जो इंक्रोचर थे उनको बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस इशू की गई 133 में, और नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद वहां पे पहली बार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। उसमें देखा गया कि कुछ लोगों ने जो वहां पे हैं वो टिन शेड्स बनाए हैं और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी रेज की है। और पहले जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई वहां पे उनको तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि लोगों ने वहां से जो अपना मटेरियल है, वहां जो डेब्रिस है वो नहीं उठाया था। उसके बाद फिर से उनके नोटिस इशू की गई और उनको मोहलत दी गई कुछ 10-15 दिनों की कि वो डेब्रिस जो है वहां से उठाए। लेकिन ये देखा गया कि बाद उसके भी उन्होंने वहां से नहीं उठाया वो, तो उसके बाद हमें फिर से मजबूरन फिर से जाना पड़ा और जो भी वहां पे वो मटेरियल पड़ा था उसको इविक्ट करना पड़ा। लेकिन फिर से हमने देखा कि लोगों ने फिर से एनक्रोचमेंट किया है और पिछली बारी वही लोग इसमें रिसेंटमेंट दिखा रहे थे। अभी जो है हम ये डायरेक्शन थी पर्टिकुलर नंबर के लिए, पर्टिकुलर नंबर पे हमने जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की है और इविक्शन कर ली थी, लेकिन फिर से उन्होंने एनक्रोचमेंट की है और फिर से हम जो बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी कार्रवाई है इसमें करेंगे। रहा सवाल वहां पे कुछ काशराई पैच बाकी भी है, मैंने लोगों से जो ड्राइव के दौरान भी कहा है कि अभी हम इलेक्शन में, मैं एज ARO भी काम कर रहा हूं DDC पटन के लिए। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह फिर से वहां पे निशानदेही अमल में लाई जाएगी। डिमार्केशन में जिसका भी घर हो या बाकी चीजें हो वो काशराई में या स्टेट लाइन में पाया जाएगा तो वो वहां से हटाया जाएगा। उसके बाद लोगों का ये भी ख्याल था कि वहां पे एक कोल बहती है वहां से, उस पे एनक्रोचमेंट है, जहां पे कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात भी की थी। उसमें मैं ये कहना चाहता हूं आपकी वसादत से, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक रिट पिटिशन में ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू किया है, एक डायरेक्शन इशू की है DC साहब और मेरे ऑफिस के लिए कि जो वो कोल है जहां वो 4 या 5 गांव से बह रही है, जहां भी उसकी एनक्रोचमेंट है वो मैप करके रिमूव की जाए। वो प्रोसेस हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमने मैपिंग एनक्रोचमेंट्स की हर एक जगह पे की है, जंगम में भी की है और इस टाइम वो जो फाइल है पूरी विद एनक्रोचमेंट्स, एनक्रोचर्स के नाम लिख के हैं और क्या टाइप की एनक्रोचमेंट है वो भी पूरी फाइल DC साहब के पास है। जो ही हमें उसमें ऑर्डर मिलता है तो उस पर एक्शन की जाएगी और जो भी एनक्रोचर रे एनक्रोच करेगा उसके बाद फिर से कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।